2 minutes and 27 seconds to go. Padua. Padua, jumper, pick. Francisco, pinali kay Padua. Padua. Pasok yan para kay Padua. Labang tabang na ulit ang Bainet. Magandang laban to. Walang gusto magpaiwan. Mariano easy 2 points. Nakuha ng orange. Padua. Easy 2 points para kay Padua. 19 seconds to shoot. Shoot. Pasok ko wala nagbabantay sa baulot talaga. Tatry ko mag-iisip yun. Padua, moving the ball. Padua, so... Get inside. Francisco. To Padua. For 3. Hey! Padua, 3 points. Sabot, pinatay si Kairap. Padua, jumper. Easy 2 points para kay Padua. Hard trap from South Korea, dribbling the ball. Hard trap sumalaksak. Grabe naman yun, nagtitili lang yung mga babae rito. Pinasa kay hard trap from South Korea, winning na screen. Hard trap from South Korea, easy jumper. Grabe, tinitili na mga babae. Nakuha ni Limino. Pinasa rito kay Kairam. Easy 2 points para kay Kairam. 22-18. Oh. Pinasa kay Kairam. Pinasa kay Limino. All and 1 para kay Limino. Ng South Korea. South Korea 31-23. Dito. 1 minute and 7 seconds na natitira sa second quarter. Para rin. Grab Colin. Bang! Yun. Kenan nagpamadali. Kenan. Easy 2 points. Time out. Kenan. Crossover pa. Kenan. 19 seconds. Easy 2 points para kay Kenan Padua. De La Cruz. Score 15-11. Padua, diskarte. Padua, bibol-dabon. O, pumatake, tumira. Foul. By number 30.